اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جزاک اللہ خیر. چلیں اب ہم کرتے ہیں. ارشادہ اور شمیم آپ دونوں کے مائک کھلے ہوئے ہیں, آپ لوگ اپنے مائک بند کر لیجئے. اب مجھے دیکھیں نا آپ لوگ کے مائکس بھی دکھ رہے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے مجھے. اب انشاءاللہ چلیں. تو آج ہمارا ویک 14 ہے. ویلکم ٹو ویک 14 آف کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی کا عربک 3 میں جو ہم قصص النبیین پڑھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا عربک 3 کو ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا, ایک قصص میں اور پھر ایک گرامر رولز میں. ابھی قصص النبیین کی ہماری یہ 14th ویک ہے. تو ویلکم ٹو ویک 14 آف قصص النبیین. کون پڑھے گا سب سے پہلے؟ شمیم آپ آئی تھیں سب میں سے پڑھ لوں؟ کون؟ ناہید. ناہید. یا چلیے پڑھ لیجیے, آپ پڑھ لیجیے. بنیامین عند یوسف. بنیامین to with Yusuf. with بنیامین with Yusuf. ودخل الإخوة من أبواب. رک کے پڑھیں گے تاکہ ہر جگہ پہ ہر ایک کو کلیئر ہو جائے, دوبارہ نہیں کرنا پڑے, ٹھیک ہے نا. یوسفہ کیوں ہے, یوسفو کیوں نہیں ہے؟ یوسف کے ساتھ بنیامین آئندہ کی وجہ سے. ہاں آئندہ کی وجہ سے. جو اس کے بعد والا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ منصوب نہیں, مجرور ہے. مجرور ہوتا ہے, لیکن مجرور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے, ممنوع من الصرف ہے, تو یوسفی نہیں ہو سکتا, یوسفہ ہے. یہ سب یاد رکھیں. اچھا آپ نے جواب دینا ہے. اچھا چلیے بولیے, آگے پڑھیے. ودخل الإخوة من أبواب متفرقة كما یہاں تک پڑھیے. the brothers entered from different doors or gates. كما أمرهم أبوهم. یہاں تک بتائیے. way their father ordered them. جی. ووصلوا إلى يوسف. And they joined to Yusuf. بالکل. چلیں اس کو پہلے میں بتا دوں, اسی طرح آتے جائیں گے تاکہ پھر دوبارہ لمبا ریپیٹ نہ کرنا پڑے. تو ناہید نے پڑھا بنیامین عند یوسف. بنیامین کون تھے آپ کو یاد ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین. اور اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ بنیامین یوسف کے پاس ہیں, یعنی یوسف کے پاس آئے. کس طرح سے آئے؟ عند یوسف, ود یوسف, یا یوسف کے ساتھ, یا یوسف کے پاس. اور جس طرح میں نے بتایا کہ عند کے بعد جو چیز آئے گی تو وہ مجرور ہوگی, لیکن یہاں پر چونکہ یوسف غیر منصرف ہے تو یوسفہ ہوگا, یوسفی نہیں ہوگا, کسرہ نہیں لیتا یوسف. وَدَخَلَ الْإِخْوَةُ مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. وَدَخَلَ and entered الْإِخْوَةُ the brothers, and the brothers entered min abwabin from the doors ya gates, min doors from the gates ya doors, mutafarriqatin ہم نے last time پڑھا تھا یعنی different یا separate. تو اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابواب کے ساتھ متفرقہ کیوں یوز ہوا ہوا ہے. ناہید آپ بتائیے کیوں یوز ہوا ہوا ہے ابواب؟ باب فیمیل ہے. باب تو فیمیل نہیں ہے, باب تو میل ہے. ابواب when it becomes plural. exactly. ابواب چونکہ غیر و عاقل ہے, نان ہیومن ہے باب, اسی لیے جب باب کو آپ پلورل کرتے ہیں, ابواب کرتے ہیں, تو ابواب acts like is considered like a feminine singular. کما امرہم ابوہم, یہ بالکل ٹھیک تھا. just like their father ordered them. امرہم یعنی جس طرح سے حکم دیا تھا ان کے والد نے ان کو. وَوَصَلُوا إِلَى يُوسُفَ and they وصلوا کا مطلب ہے پہنچنا بھی, ارائیو بھی ہے, کنیکٹ بھی ہے, اور جوائن بھی ہے. تو وصلہ یصلو آپ یہ پڑھ چکے ہیں. تو وصلو and they arrived with Yusuf to Yusuf, or they connected with Yusuf, or they joined with Yusuf. ٹھیک ہے. اچھا آگے پڑھیے ناہید. وَلَمَّا رَأَى يُوسُفُ بِنْيَامِينَ. And when Yusuf saw Binyamin, very good, Fariha Jiddan, was very happy. He was very happy. وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ, and he took him in the house, in his house.
हाँ, अनज़लहु जो है ये फॉर्म 4 है, नज़ला यंज़िलु का, नज़ला यंज़िलु। तो जब अलिफ से स्टार्ट होता है, आपको पता है ये फॉर्म 4 है, शमीम का फेवरेट है, ये आएगा इंशाल्लाह इस क्लास के बाद। तो तो अनज़ला का मतलब है, नज़ला यंज़िलु का क्या मतलब है? किसी चीज को नीचे उतारना। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला ने नाजिल किया, कुरान नाजिल किया हमारे ऊपर। तो ये जो नाजिल करना होता है, लेकिन कम डाउन भी होता है, ब्रिंग डाउन भी होता है, टुक डाउन भी होता है, लेकिन एक तरह से अनज़ला का ये भी मतलब है कि होस्ट करना। यानी जब हम जन्नत में जाएंगे तो उसके मुतालिक भी कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला हमको होस्ट करेंगे जन्नत में। तो उसको होस्ट भी कहते हैं, जब किसी को अपने घर में ले जाओ या अपनी जगह पे ले आओ और उसकी खातिर करो, उसकी मेहमान नवाजी करो। तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? एंड व्हेन यूसुफ सॉ बिन्यामीन ही वाज वेरी हैप्पी, फरिहा जिद्दन, ही वाज वेरी हैप्पी, एंड ही होस्टेड हिम इन हिज हाउस। नाहिद ने कहा हिज हाउस, क्योंकि बैती ही है, ओके, बैती, अगर सिर्फ बैती होता हाउस होता, लेकिन बैती ही हिज हाउस है। करेक्ट, आगे नाहिद। वकाला यूसुफु ले बिन्यामीन, and Yusuf, huh? li बिन्यामीना, ना भी है ना end। ले बिन्यामीना, हम्म, and Yusuf said to Binyamin, Inni ana akhuko, I am your brother. अखूका, नाहिद अखूकुन। Akhuka, oh sorry, akhuka. हाँ, Indeed, I am your brother. हाँ, I am your brother। अब याद है अखू, चले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वकाल यूसुफु, एंड यूसुफ सेड, यूसुफ ने कहा ली बिन्यामीना टू बिन्यामीन। अगर ली है इसकी वजह से ये ली बिन्यामीना हो गया, और यूसुफ ने बिन्यामीन से कहा, तो बिन्यामीन यहाँ पर कौन हो गए? जिनसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मंसूब हो गए। इन्नी अना अखूका, इन्नी इंडीड आई, बेशक मैं, अखूका आपका भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर। याद है जो हमने 5 नाउंस किए थे, अखुन का क्या बन जाता है? अखू का। याद है अबू, अब का क्या बन जाता है? अबू का। याद है आपको? तो ये उन 5 नाउंस में से जो स्पेशल नाउंस अस्माउल खमसा, उसमें से इन्नी अना अखू का, इंडीड आई एम योर ब्रदर। यानी यूसुफ ने बिन्यामीन से कहा कि बेशक मैं आपका भाई हूँ। आगे नाहिद। وأطمأن अथनिया वत मअन्ना, وأطمأن Binyamin, बिन्यामीनो, Binyaminu, and Binyamin was satisfied. Walakiya Yusufu Binyamina Bada Zamanin Tawilin. Yusuf met with Binyamin after a long time. Very good. आगे। فذكر أمه فذكر أمه وأباه وذكر بيته وذكر صغره and he remembered his mother and his father, and he remembered his house, and he remembered his childhood. Very good. सारे ठीक हैं अल्फाज माशाल्लाह। जस्ट लेट मी रिपीट इट। वत मअन्ना का मतलब क्या है? जैसे इत्मीनान, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना इत्मीनान, यानी सेटिस्फैक्शन, वी कंटेंट हुए वो। वत मअन्ना बिन्यामीनो। तो जब बिन्यामीन पहले जरा सा परेशान हो गए होंगे कि ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, जब उन्होंने बताया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि इन्नी अना अखू का, बेशक मैं आपका भाई हूँ। वत मअन्ना बिन्यामीनो, तो उससे इत्मीनान हो गया, किनको? बिन्यामीन को इत्मीनान हो गया। वलकिया यूसुफ बिन्यामीना बादा ज़मानी तवीली, और वलकिया एंड यूसुफ मेट बिन्यामीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लकिया का क्या मतलब है? मेट, यानी मुलाकात करना। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से मुलाकात की कब? कितने अरसे के बाद? ज़मानिन तवीलिन। ज़मन क्या होता है? ज़मन का मतलब है टाइम, और तवील का मतलब है लॉन्ग। काफी अरसे के बाद, यानी काफी वक्त के बाद, काफी मुद्दत के बाद उनसे मुलाकात हुई। फज़करा उम्महु, so he mentioned, या he remembered, आपके remembered अच्छा लफ्ज़ है, he remembered his mother, उम्महु। अब ये उम्मुहु नहीं है, उम्महु है। क्यों उम्महु है बताइए जल्दी से नाहिद। उम्महु क्यों है, उम्मुहु क्यों नहीं है? और कोई बताना चाहेगा?
Their mother, their mother. नहीं, उम्महु क्यों है, उम्मुहु क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये है. उम्मुहु भी their mother है, उम्महु भी their mother है. Their Because mother, his mother है. His subject mother. of the verb, It is the object of the verb. object of the verb, yeah. Object of the verb. आपने गलत कहा. Subject जो है वो मंसूब नहीं होता है. Object जो होता है, subject मरफू होता है, object मंसूब होता है. For zakara and remembered, zakara is the verb over here. Remembered ummahu, his mother. Their mother नहीं, his mother है. Okay. उम्महुम नहीं है, उम्महुमा भी नहीं लिखा हुआ है, उम्महु लिखा हुआ है, his mother. तो उन्होंने अपनी अम्मी को याद किया. व अबाहु, अगेन यहाँ पर देखिए अबाहु लिखा हुआ है, अबूहु नहीं लिखा हुआ है. और ये अबा अगेन, चूंकि ये अभी मैंने आपको बताया था अबूहु भी 5 स्पेशल नाउन्स में से है. अभी हमने अखू भी पढ़ा था और अभी हमने अबा भी पढ़ लिया. अबा यहाँ पर चूंकि मंसूब है इसलिए अबा, अबाहु नहीं कहेंगे, अबाहु कहेंगे. वज़करा बैतहु, एंड ही रिमेम्बर्ड हिज हाउस. वज़करा सिग़रहु, हर एक देखिए आप सब मंसूब हैं, सब ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ द वर्ब ज़करा. वज़करा एंड ही रिमेम्बर्ड सिग़रहु, सिग़रहु का मतलब है चाइल्डहुड, मतलब जब वो छोटे थे उस वक्त को, अपनी बचपन को याद किया. एक दफा रिपीट करती हूँ. एंड बिन्यामीन वाज सेटिस्फाइड, यानी मुतमईन हुए, वो इत्मीनान हुआ उनको. एंड यूसुफ मेट बिन्यामीन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो ही रिमेम्बर्ड हिज मदर एंड हिज फादर, एंड ही रिमेम्बर्ड हिज हाउस, एंड ही रिमेम्बर्ड हिज चाइल्डहुड. एक और लाइन पढ़ लीजिए नाहिद. وأراد يوسف أن يبقى عنده بنيامين يراه كل يوم. And Yusuf decided that Yusuf wanted that he meet with Binyamin. यबका क्या चीज है? यबका मीट तो नहीं है. यबका Baki, remain. Baqiya. Remain. He remained with Binyamin and see him the whole day. Kulla yawmin, every day. Every day. Kulla yawmin, every day. وَيُكَلَّمُهُ and وَيُكَلِّمُهُ and talk to him. وَيَسْأَلُهُ عن بيته and ask him about his house. Okay, चलें. अब मैं ये बताती हूँ. वअरादा and wanted Yusuf, and Yusuf wanted أن يبقى, that remains. कौन remains? कौन stays? इंदहु, with him, बिन्यामीनु, that Yusuf stays with him. आपको याद है लब हम कई दफा पढ़ चुके हैं. यबका, he remains, he stays, from बकिया यबका. So, and Yusuf wanted that Binyamin stays या remains with him. Yarahu, he sees him. Kulla yawmin, every day, ताकि वो हर रोज उसको देख सकें. वयुकल्लिमुहु, and he talks to him. वयसअलुहु, and he asks him an baytihi, about his house. अब देखिए अन आया जिसकी वजह से बैती ही हो गया. इससे पहले आपने देखा था बैतहु था. बैतहु क्यों था? Because it was the object of a verb. Zakara आया था. यहाँ पर यसअला is also a verb, लेकिन यसअलहु अन बैतिही, about his house. तो यहाँ पर अन की वजह से क्या आ गया? इधर कसरा आ गया. नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? शमीम आप. ولكن كيف السبيل ولكن كيف السبيل إلى ذلك. But how is the way to that? وبنيامين راجع غدا إلى كنعان. And Binyamin will return to Canaan tomorrow. हाँ, मैं थोड़ा रिपीट करती हूँ. तो वलाकिन means but, कैफ़ सबीलु इला ज़ालिका. इन्होंने अच्छा किया था कि how will, आपने क्या बोला था शमीम? How will is the way to that. ठीक है ना? तो how would be the way to do that. मैंने इस तरह लिखा था how will be the way to do that. वलाकिन कैफ़ सबीलु इला ज़ालिका, and how would be the way to do that. किस तरह करेंगे ये? क्योंकि अब इसकी रीजन बता रहे हैं कैसे कर सकेंगे. इससे पहले क्या सेंटेंस था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं कि बिन्यामीन को अपने पास रख लें.
اب وہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کیسے پاسبل ہوگا, یہ کیسے کر سکیں گے, اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہوگا, سبیل راستہ, کیا پاتھ لینا ہوگا, کیا راستہ لینا ہوگا, کیا طریقہ کرنا پڑے گا یہ کرنے کے لیے. بنیامین اور اچھا یہ وہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ وہ آپ دیکھیں واو جو لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر اینڈ نہیں ہے, یہ اس طرح سے ہے جیسے کہ سرکمسٹینشیلی یوز ہوا ہے, یعنی اب اس کو ہم کہیں گے وائل, وائل اردو میں کہیں گے جبکہ and while Yusuf, while Binyamin was returning to Canaan tomorrow, tomorrow بھی کہہ سکتے ہیں, the next day بھی کہہ سکتے ہیں, غدن کا مطلب ہوتا ہے tomorrow, اور ویسے ہم یہاں پر next day بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ past کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اب ہم کر رہے ہیں, دوبارہ سے میں کہتی ہوں, but how would be the way, یا what would be the way to do that while Binyamin is returning, یا if Binyamin is returning to Canaan tomorrow, the next day. اردو میں بتاتی ہوں, اور یہ کس طرح کر سکیں گے, کس طریقے سے کر سکیں گے, جب کہ یہ جو وہ ہے یہ جب کہ بنیامین دوسرے دن کنعان واپس جا رہے تھے, ریٹرننگ ٹو کنعان. شمیم آگے. وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ, and how would be the way to that. وَالْإِخْوَةَ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَنْ يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ, and the brothers promised Allah that Prophet Allah نہیں, prophet they promised Allah, they took oath by Allah, انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی اپنے والد کے ساتھ. they promised their father لکھا ہوا نہیں ہے لیکن انہوں نے اللہ کی قسم کھائی تھی, they took oath by Allah that they take him back with them, they will return with him. ٹھیک ہے نا, تو میں ریپیٹ کرتی ہوں, وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ, and what would be the way to do it. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو ہم نے پچھلی لائن میں پڑھا تھا. وَالْإِخْوَةُ, اب یہ اس کے آگے پھر وائل آ گیا نا, یا ایز آ گیا. وَالْإِخْوَةُ, the brothers عَاهَدُوا, had taken an oath, یا took an oath. Allah ahadullah, had taken an oath, yeah, took an oath by Allah, ala an yarji'u, that they will return with him, they would return with him. Again, Shamim. You know these two lines, raji'un and ahadu, raji'un is like raja'a yarji'u hota na, so what is this? Raji'un is for what? Raji'un will be returning. یہ جیسے ہم نہیں کہتے فاعل بھی کہتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں نا فاعل بھی, یہ وہ کرے گا, کر رہا ہے, اور وہ کرتا ہے, یہ سب ایک ہی چیزیں آ گئی نا, یہ اس طرح سے ہے. راجعون will be returning. Ahadu also is the same way. نہیں, ahadu تو نہیں ہے نا, راجعون. ahadu تو past tense ہے, they took oath. ahadu. راجعون تو بالکل ڈیفرنٹ, تو فاعل کے پیٹرن پہ نا, راجعون فاعلون. Okay, this is, yeah, them. دو بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں. وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَنْ يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ, and how is it possible for Yusuf that he holds back Binyamin with him without a reason. Good. اس کو میں ریپیٹ کرتی ہوں. وَكَيْفَ يُمْكِنُ, and how is it possible, یا how is it possible, يُمْكِنُ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں, کیسے ممکن ہوگا, یہ کیسے ممکن ہوگا, لِيُوسُفَ, یوسف کے لیے, أَن يَحْبِسَ, that he holds, کہ وہ روک لے, یعنی اپنے پاس روک لے. کس کو روک لے, یا رکھ لے یا روک لے. ٹو ریٹین بھی ہوتا ہے, ٹو ہولڈ بھی ہوتا ہے, ٹو کیپ بھی ہوتا ہے, یحبسا. تو کس طرح یہ ممکن ہوگا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ روک لیں, کس کو, بنیامین کو, اپنے پاس روک لیں, اپنے پاس رکھ لیں. اور پھر آگے آپ کا ایک ورڈ مسنگ ہے آپ کی بک میں, کنعانین, کنعانین بغیر سبب. کنعانین یعنی جو کنعان کا رہنے والے, جیسے ہم کہتے ہیں امریکہ پھر امریکن, کینیڈا تو کینیڈین, تو اسی طرح کنعانین یعنی وہ کنعان کا رہنے والا جو ہے اس کو اپنے پاس کیسے روک لیں, بغیر سبب. بغیر کیا ہوتا ہے, بغیر جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں بغیر, اس کو عربک میں کہتے ہیں بغیر یعنی وداؤٹ.
without sababin, sabab जिस तरह reason, कोई cause, कोई वजह, बगैर किसी वजह के किसी किनानी को वो कैसे अपने कनानी को कैसे अपने पास रोक सकते हैं. Let me repeat this. And how is it possible for Yusuf that he holds or retains Binyamin with him, a Kanaani, without a reason? आगे ويقولوا ويقول الناس, and people will say, قد حبس العزيز عنده كنانيا بغير سبب, that surely the Aziz has held the Kanani with him without a reason. Without a reason. Inna haza la zulmun adimun. Indeed, this is a great injustice. Very good. And the وَيَقُولُ النَّاسُ, and the people will say, or log कहेंगे, قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ عِنْدَهُ كَنْعَانِيًا بِغَيْرِ سَبَبٍ. यानी surely, certainly, लोग क्या कहेंगे कि surely, certainly, जो अजीज है, अजीज मिस्र, उसने अपने पास रोक लिया है बगैर किसी वजह के एक कनानी को. The Aziz has kept or held with him or retained with him a Kanani without a reason. Inna haza la zulmun azim. Indeed, this is great injustice या oppression. जुल्म को क्या कहते हैं? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है. आगे. ولكن يوسف كان زكيا عاقلا. But Yusuf was very Yusuf was intelligent and smart. ठीक है, बिल्कुल. वलाकिन्ना, but यूसुफ was, आपको पता है ना, वलाकिन के बाद यूसुफा आएगा, यूसुफू नहीं आएगा. अगर ये वलाकिन नहीं आता फिर यूसुफू आता. लेकिन वलाकिन्ना यूसुफा काना ज़कियन आकिलन. He was ज़कियन, he was intelligent, आकिलन, and he was clever or smart. आकिलन यानी जो अकल इस्तेमाल करता है, जो स्मार्ट होता है, और ज़कियन जो इंटेलिजेंट होता है. बेसिकली दोनों एक ही बंदे में होती हैं, लेकिन ये जरा उसको रीइंफोर्स कर देता है कि वो स्मार्ट भी थे, बट यूसुफ वाज इंटेलिजेंट एंड ही वाज स्मार्ट. आगे. काना इंद यूसुफा इनाउन समीनुन व काना यशरबु फीही. Yusuf had a expensive goblet or something, some vessel. कप है, कप कह लेना, ड्रिंक जिससे पीते हैं. And wakana, and he used to drink from it. Yes, and he used to drink from it or in it. So kana inda Yusufa inaun saminun. Yusuf had an expensive cup. Ina का मतलब होता है कप या vessel या drinking, जिस तरह वो कहते हैं. अब goblet चॉबलेट तो बहुत मुश्किल होता है. आप ये रखें कि जिसमें हम चाय कॉफी पीते हैं, मतलब एक पीने की चीज, इसमें हम पीते हैं. तो Yusuf had a samin का मतलब है expensive. Yusuf had an expensive cup. وَكَانَ يَشْرَبُ فِيهِ, and he used to drink from it or drink in it. कौन पढ़ना चाहेगा? अस्मा, आप पढ़ना चाह रही थी? हाँ, इंशाल्लाह. वदा हाजल इना फी मताई बिन्यामीन. वदा and this da का क्या मतलब है? plan, placed, put. Put. The provision of Binyamin. नहीं, अभी तो प्रोविजन की तो बारी नहीं आई है. मता हाजल इना, क्या चीज को भेजा उसने, क्या चीज को रखा? वदा हाजल इना. इना क्या चीज है? कप. हाँ, कप और the कप ठीक है. yeah. फी मताई बिन्यामीन. In the provision of Binyamin. हाँ, आगे. wa azana muazzinun. And the caller called innakum lasarikhun. Sorry. Thieves. Indeed, you are thieves. Indeed, you are thieves. Wada hazal ina'a, and he placed wada'a, he placed hazal ina'a, this cup
he placed this cup, या he put this cup fi mata'i Binyamina, in the belongings of Binyamin, या in Binyamin's belongings. जो बिन्यामीन का सामान था उसमें ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का कप था, वदआ, उसमें डाल दिया उन्होंने, वअज़्ज़ना, और पुकारा. अज़्ज़ना क्या? अनाउंस करना, पुकारना. ये फॉर्म 2 है, अज़्ज़ना, जैसे फ़अला होता है, तो अज़्ज़ना, ही अनाउंस्ड, और या ही कॉल्ड आउट, फॉर्म 2 है. मुअज़्ज़िनुन, किसने पुकारा? एक मुअज़्ज़िन ने पुकारा. मुअज़्ज़िन क्या होता है? मुअज़्ज़िन जो अजान देते हैं, जो कॉल करता है, जो अनाउंस करता है. उर्दू में भी मुअज़्ज़िन कहते हैं उसको. वअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, यानी एंड अ कॉलर या एन अनाउंसर अनाउंस्ड, या अ कॉलर कॉल्ड आउट. इन्नकुम लसारिकुन, इंडीड यू आर, इन्नकुम यानी आप, प्लूरल, इंडीड यू आर लसारिकुन, या आर श्योरली थीव्स. सरका क्या होता है? सरका, ही स्टोल. सारिकुन का क्या मतलब? सारिकुन एक थीव. सारिकून का क्या मतलब है? थीव्स, प्लूरल है. ठीक है, आगे पढ़िए अस्मा. वल तफतल इख्वतु, the brothers tafata, I don't know. वक़ाल, ठीक है, आप ये पढ़ लीजिए फिर आगे मैं बता. वक़ालू, and said माज़ा तफ़क़िदून. Who? माज़ा? Maza is what? What तफ़क़िदून, what was lost? Yeah, what are you missing? What are you missing? ये हम कहते हैं ना, वल तफतल इख्वतु. वल तफत क्या? ये व अलग लफ्ज है, व यानी एंड, इल्तफत का मतलब है टू टर्न अराउंड, या टू मूव अटेंशन टुवर्ड्स किसी, यानी आप टर्न अराउंड ऐसे करके किसी की तरफ आपको कोई आवाज देता है. जैसे ये भाई लोग जा रहे थे, अभी उन्होंने आवाज दी अनाउंसर ने कि आप सब थीव्स हैं, आप सब चोर हैं, अचानक कहा, तो सब ने ऐसे मुड़ के देखा और ऐसे बोला, मतलब इख्वतु, वो सारे भाई मुड़े, टर्न अराउंड किया और अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट किया. अगेन ये फॉर्म कौन सा? आप लिख लीजिए, फॉर्म 8 है. इल्तफता यल्तफितु, इल्तफता यल्तफितु. तो दे टर्न्ड अराउंड और दे मूव्ड अटेंशन टुवर्ड्स, जिन्होंने उनको पुकारा था उसकी तरफ. वक़ालू, एंड दे सेड माज़ा तफ़क़िदूना, what are you missing? What are you missing? आप क्या चीज आपकी मिस हो रही है? And the brothers turned around and they said, what are you missing? आगे अस्मा. قالوا نفقد سواع إنعال ملكي. This, he said. They said. They said نفقد. नफ़क़िदु क्या है? पहले आपने तफ़क़िदु पढ़ा था, अब नफ़क़िदु है. क्या मतलब हुआ? Turn. नफ़क़िदु, तफ़क़िदु, what are you missing? नफ़क़िदु, we are missing. Oh, we are missing. Suwa. Suwa'a. Suwa'a is the same thing as ina'a. सिर्फ ये कि सुआ जो है वो ज्यादा फैंसी टर्म है एक, और ज्यादा प्रेशियस चीजें जो पैलेस में रखी होती हैं उनके लिए यूज होता है. इना यही चीज है कि ड्रिंकिंग कप है, कुछ भी, ठीक है ना, एक कप है. लेकिन जब उसका लफ्ज आप सुआ यूज कर देते हैं, उसका मतलब ये ज्यादा फैंसी है एक टर्म, और खासकर ये प्रेशियस चीजों के लिए लफ्ज यूज हो रहा है जो कि पैलेसेस में यूज होता है. Expensive or? एक्सपेंसिव तो है, पहले से एक्सपेंसिव तो यूज हो चुका था ना, समीन बोला था ना. अच्छा, सुआ is not expensive. नहीं, सुआ इज एक्सपेंसिव, लेकिन सुआ ज्यादा एक्सपेंसिव है. मैंने आपको बताया ना, प्रेशियस भी है, लेकिन लफ्ज उसका प्रेशियस नहीं है. जैसे समीन उनका मतलब तो लफ्ज प्रेशियस था ना, ये उसका मतलब नहीं है. इसका मतलब है कि इट इज, सुआ एक यूज हो रहा है वर्ड फॉर अ मोर एक्सपेंसिव, मोर प्रेशियस थिंग, जो कि महलों में यूज होता है. बादशाह का कप, ठीक है ना, तो लेकिन उसका मतलब एक्सपेंसिव नहीं है. उस टर्म के अंदर जो है एक्सपेंसिव आ जाता है. अगर आप कहेंगे ना सुआ doesn't mean expensive, सुआ means the cup was expensive, it is precious था वो. आगे नफ़क़िदु सुआ अल मलिकी, the king. We are missing the cup of the king. वलिमन जा बिही हिमलु बाईर. बाईरिन. वलिमन and
for him. Ja, come. Ja'a bi brings. Ja, brings. जा'a के साथ जा'a का मतलब है came और जा'a के साथ भी आ जाता है तो brings. And पढ़िए आगे, whoever brings it. Himlu ba'irin. हिमल क्या चीज होती है? हमल क्या होता है? Wait. हमल क्या होता है? हमल प्रेगनेंसी होती है ना, हमल किसी चीज को कैरी करना. हामिला क्या होता है? जो प्रेग्नेंट जो बच्चे को कैरी करती है. हिमल का मतलब है लोड, वजन. एक वजन, एक लोड. तो एक लोड जो चीज कैरी करते हैं. और फिर बाईर का मतलब है ऊंट, यानी एक लोड ऑफ ऊंट का, एक पूरा कैमल लोड ऑफ चीजों का, प्रोविजन का. लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ. कालू दे सेड, किन्होंने कहा? अब भाई तो मुड़ गए थे. भाइयों ने पूछा माज़ा तफ़क़िदून, आप क्या चीज मिस कर रहे हैं? तफ़क़िदून लफ्ज़ है. अब उन्होंने जवाब दिया कालू नफ़क़िदू, हम मिस कर रहे हैं. वी आर मिसिंग सुआल मलिकी, यानी जो बादशाह का जो कप था, बहुत महंगा जो कप था, प्रेशियस कप था, वो मिस कर रहे हैं. ऑफ द किंग. वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन, एंड हुएवर ब्रिंग्स इट विल गेट अ कैमल लोड. यानी लिमन जाअ बिही, whoever brings it, तो उसको क्या मिलेगा? उसके लिए हिम्लु बईरिन है, उसके लिए एक लोड फुल ऑफ कैमल लोड जो होता है ना, कैमल के ऊपर जितना वजन डाल सकते हैं, वो पूरा किस चीज का होगा? प्रोविजन का होगा. यानी वो रिस्क लेने आए थे यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि जो प्रोविजन, जो ग्रेन, जो गल्ला लेने आए थे, उनके लिए एक एक्स्ट्रा जो किंग का कप ढूंढ लेगा, उसको जिसके पास मिलेगा उसको हम ये देंगे. एक दफा रिपीट करती हूँ इंग्लिश में. They said we are missing the drinking cup of the king, and whoever brings it will get a camel load. आप ब्रैकेट में लिख लें of provisions, ताकि आपको पता चल जाए किस चीज का camel load. यहाँ पे will get कहाँ पे है? नहीं है ना. देखिए जब अरबिक में आता है ना liman, for the one who brings it, उसके लिए क्या है? आपको याद नहीं है? जब शुरू में हमने पढ़ा था, मेरा ख्याल है आप अरबिक 1 में नहीं थी, कि जब एक सेंटेंस हम बोलते हैं तो उसमें इज वगैरह नहीं आता है ना. इज नहीं आता है अरबिक में, खुद बखुद आ जाता है. हिम्लु बईरिन, फॉर देम इज तो है, बट that he will get the truck load or whatever, the camel load. जी will get camel load. इज भी आप कह सकते हैं. अगर विल गेट लफ्ज आपको नहीं पसंद तो आप इज कह दें. Okay, so it's विल भी कह दें. हिम्लु बईरिन यानी जो भी लेकर आएगा, जो भी लाएगा, उसके लिए. ये अंडरस्टूड होता है अरबिक में कि बीच में आप कोई भी इंग्लिश का लफ्ज डाल दें. इज कह दें, विल कह दें, विल गेट कह दें, इज कह दें. इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि फिर इसमें लिखा हुआ तो नहीं है ना कहीं भी. तो वो हिम्लु बईरिन, अ कैमल लोड. Whoever brings it is a camel. लेकिन अब is a camel load ठीक नहीं रहता है. Whoever brings it will get a camel load. इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कंप्लीट करना पड़ता है. फिर अरबिक में बहुत कम वर्ड्स होते हैं जिसको जब आप इंग्लिश में डालेंगे तो वर्ड्स बढ़ जाते हैं. ये कोशिश की है मैंने कि वर्ड फॉर वर्ड आपके लिए रखूं, ताकि इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा वर्ड ना आए. फिर भी उसके बगैर होता नहीं है. आगे बोले. Qalu tallahi laqad alimtum. They said, by Allah, indeed, we don't know. We don't know. Alimtum is, we are not, we know. You know. Alimtum. You know. Ma jina, we did not come. Yes, very good. Linufsida fil ardi, to spread fasad in earth. In the earth. In the earth. Wama kunna sariqin, and we are not thieves. Very good. Qalu tallahi. They said. अब ये भाइयों ने जवाब दिया. उन्होंने जब कहा ना, तो अब भाई जवाब दे रहे हैं. Qalu, they said tallahi. Tallahi is just like wallahi. अल्लाह की कसम खा के कहते हैं तल्लाही, या कहते हैं या कैसी हो ही नहीं सकता है. आप देखें अल्लाह की कसम. लक़द, surely, definitely, यानी by Allah. qalu, they said by Allah, surely, alimtum, you know, surely you know, ma ji'na, not we have come,
لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ, to cause mischief, to cause فساد, to cause corruption. جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں فساد کرنے کے لیے, فساد پھیلانے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں. ما جئنا, ہم نہیں آئے ہیں فساد پھیلانے کے لیے, فی الارض, in the land, اس لینڈ میں جہاں ہم آئے ہیں آپ کے پاس ایجپٹ میں, تو ہم فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. وما كنا سارقین, and we are not سارقین. کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں ہیں ما كنا سارقین, we are not thieves. یاد ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا سارقین thieves, ہم چور نہیں ہیں. Let me repeat it. They said, by Allah, you surely know that we have not come to cause mischief in the land and we are not thieves. اب کون پڑھیں گے اسما کے بعد؟ صبا آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم. I passed this time. اچھا, اور کون رہ گئی ہیں؟ ارشادہ آپ پڑھیں گی؟ میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کر دوں گی, آپ پڑھ لیجئے. قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. ہاں یہاں رک جائیے. قالو, they said, اب کن لوگوں نے کہا؟ ان لوگوں نے کہا, یعنی بادشاہ کے لوگوں نے کہا. قالو, they said, فما جزاؤه, فما and نہیں, انہوں نے نہیں کہا, سوری, انہوں نے فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. ہاں ان لوگوں نے کہا کہ پھر فما جزاؤه, then what جزاؤه, what will be his punishment, اس کی پنشمنٹ کیا ہوئی؟ جزاؤہ, his punishment. اچھا یہ صرف پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے, جزا میں آپ کو پتا ہے نا, ریپیمنٹ بھی ہوتا ہے, ریکمپینس بھی ہوتا ہے, مطلب کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ تر پنشمنٹ میں یوز ہوتا ہے. لیکن جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیر, تو پنشمنٹ تو نہیں ہو سکتا نا, وہ تو ریوارڈ ہوگا. تو ریوارڈ بھی ہوتا ہے, ریپیمنٹ بھی ہوتا ہے, ریکمپینس بھی ہوتا ہے, پنشمنٹ بھی ہوتا ہے. لیکن اسی لیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ جب صرف کہا کریں نا جزاک اللہ, تو جزاک اللہ نہیں کہا کریں, آپ کہا کریں جزاک اللہ خیرن, جزاک اللہ خیرن, کہ اللہ آپ کو بیسٹ ریوارڈ دے. کیونکہ ریوارڈ تو دے رہے ہیں لیکن بیسٹ ریوارڈ دے, کیونکہ اس میں ریکمپینس ہوتا ہے, یعنی جو بدلہ ہے. جزا کا مطلب بدلہ بھی ہے, جو آپ کریں گے اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں قالو, they said, فما جزاؤہ, اس کی کیا پنشمنٹ ہوگی, what will be his punishment ان کنتم کاذبین, اگر آپ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر آپ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر چور آپ کے پاس سے نکل آیا, تو پھر آپ کی کیا سزا ہوگی, یا اس کی کیا سزا ہوگی جس کے پاس چوری کا مال نکلا. They said, so what will be his punishment if you are lying. انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کیا ہوگی اگر آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. آگے ارشادہ. قالو, قالوا جرؤوه من جزاؤہ, قالوا جزاؤوه من وجد في رحله وهو جزاؤوه كذلك نجزي الظالمين. نجزی الظالمین. نجزي الظالمين. قالو, they said, اب کس نے کہا؟ اب یہ بھائی جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا قالو جزاؤہ, اس کا پنشمنٹ, اس کا بدلہ, من وجد فی رحلہ, یعنی جس کے دوان ہو, من کا مطلب ہے دوان ہو, یعنی جس کے وجدہ پایا جائے گا. دیکھیں وجدہ کیا ہوتا ہے, یاد ہے آپ کو وجدہ کیا ہوتا ہے؟ Found. He found. اور جب ہاں پایا, he found, تو وجدہ. اور جب اس کو کہتے ہیں وجدہ, تو اس کا کیا مطلب یہ ہو جاتا ہے؟ فعل مجہول. وہ فعل معلوم ہے وجدہ, he found. وجدہ it was found یا it is found, ٹھیک ہے نا. وجدہ یجدو سے نکلتا ہے وجدہ, وجدہ it is found. تو جس کے پاس سے یہ پایا جائے گا, جس کے پاس سے یہ پایا جائے گا, فی رحلہ, in his bag, فی رحلہ, in his bag. کون سا بیگ؟ اس کو سیڈل بیگ بھی کہتے ہیں, ٹریول بیگ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس کے سامان ہے, جو اس کا بیگ ہے, اس میں فہوا جزاؤہ, تو وہی اس کا, فہوا, تو وہی اس کا, اس کی پنشمنٹ ہوگی, یعنی اس کو ہم رکھ لیں گے اپنے پاس, وہ ہمارا انسلیو, وہ ہمارا سلیو بن جائے گا. دیکھیں یہ سمجھ میں آئی آپ کو؟ بات یہ ہے کہ پہلے آگے پڑھ لیتے. کذالک نجزی الظالمین, کذالک اسی طرح, like this, نجزی, we punish
یا we repay الظالمین the wrongdoers or the oppressors. یہ بھائی نے جواب دیا. بھائیوں نے کیوں جواب دیا؟ کیونکہ بھائی کے ملک میں وہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کنعان سے آئے تھے. کنعان میں کیا لا تھا، کیا رول تھا کہ اگر کوئی چور ہے اس کے پاس سے کوئی سامان نکلا تو اس کو وہ لوگ اس چور کو ہی اپنے پاس رکھ لیں گے، اس چور کو اپنے پاس رکھ لیں گے، اس کو ریٹین کر لیں گے، اس کو رکھ لیں گے، اس کو انسلیو کر لیں گے. مطلب وہ چور ہی ان کا بن گیا، ہاتھ کاٹنے کا نہیں ہے. لیکن ایجپٹ میں یہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح کیا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات سکھا دی کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر یوسف علیہ السلام ایجپٹ کا بتاتے، اب مصر کا بتاتے لا، تو اس کے اکارڈنگلی وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے، رکھ ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے جو سارا پلان جو تھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پلان سکھایا کہ ان کے سامان میں، بنیامین کے سامان میں یہ کچھ چیز رکھ دیجئے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں وہ کپ رکھوا دیا. اب یہ ہوا کہ اب ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے ملک میں اس کی کیا سزا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس سے یہ نکلے گا وہی سزا ہے، آپ اس کو رکھ لیجئے. دیکھیں یہ اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہم اپنے پلانس بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جہاں پہ وہ قانون نہیں ہے وہاں بھی وہ قانون اللہ تعالیٰ نے نافذ کرا دیا. تو سمجھ میں آئی؟ دوبارہ سے اب میں اور پھر وہی بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. دس از ہاؤ وی ریپے یا وی پنش دی رانگ ڈوئرز یا دی اوپریسرز. ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں. دے سیڈ ہز پنشمنٹ ول بی دا ون in whose bag it is found, he will be the punishment for it. Yani he will be enslaved. This is how we punish ya we repay the oppressors or the wrongdoers. Irshad aage padhiye. وخرج الإناء من متاع بنيامين فخجل إخوته ولكن قالوا من غير خجل. وخرج الاناء، خرج آپ سب کو معلوم ہے to come out. تو کیا چیز ہوا؟ وخرج and came out الاناء the cup. وہ کپ نکلا کہاں سے؟ من متاع بنیامین، یعنی بنیامین کے سامان میں سے نکلا. بنیامین نے تو چوری نہیں کی تھی، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں سے وہ سامان نکلا. اسی لیے الفاظ بھی دیکھیں وخرج الاناء من متاع بنیامین، اور وہ نکلا وہ سامان جو ہے، وہ اناء وہ کپ جو ہے بنیامین کے سامان میں سے. فخجل الاخوۃ، خجلہ کا کیا مطلب ہے؟ to become embarrassed, and the brothers became embarrassed. ولكن قالوا من غیر خجل، یعنی ولكن but قالوا they said من غیر خجل، یعنی بغیر کسی امبیرسمنٹ کے، بغیر کسی شیم کے. اب یہ امبیرسمنٹ نہیں، یہاں جو خجل ہے، خجل کا مطلب ہے جی شرمندہ ہوئے، لیکن آپ نے بات نہیں سمجھی. شرمندہ ہوئے، لیکن اب بغیر کسی شرم کے آگے جو بولیں گے وہ بات آئے گی. پہلی بات وہ شرمندہ ہوئے، ٹھیک ہے، جب پہلے ہے نا خجلہ وہ شرمندہ ہوئے، لیکن اب آپ سنیں ولیکن لیکن بغیر غیر خجلین، بغیر کسی شرمندگی کے، بغیر کسی شرم کے، بدتمیزی سے انہوں نے کیا کہا. آپ سوچیں اس قدر وہ لوگ بے شرم ہیں، بے شرمی سے آپ کہہ لیں. انگلش میں ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ the cup came out from the belongings of Binyamin, so the brothers were embarrassed, but they said with no shame. کہہ رہے ہیں یس. اچھا یہ پڑھ لیجیے آپ، میں آگے سمجھا دوں. ارشادہ ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ لہ یوسف من قبل. اچھا آپ بار بار بنیامین بولتی ہیں، یہ بنیامین ہے، بنیامین ہے. اچھا یاد رکھیے آپ، ہمیں 2 دفعہ آپ نے بنیامین کہا. بنیامین ان کا نام تھا. یسرق، ان کا مطلب ہے اف، ان کا مطلب ہے اف. لکھ لیجیے اگر آپ نے نہیں لکھا ہوا ہے پہلے. یسرق، اف یسرق بنیامین، if بنیامین stole، یعنی اگر بنیامین نے چوری کیا، فقد سرق اخ لہ، تو شورلی اس کے بھائی نے بھی چوری کیا، من قبل، اور آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یوسف، یعنی پہلے بنیامین بھی بریکٹ میں لکھا ہے. اور تو ابھی ہمیں نام پڑھنے کی ضرورت نہیں. یسرق اگر اس نے چوری کیا، فقد سرق اخ لہ، تو شورلی اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، من قبل یعنی پہلے، before. His brother also stole before. His brother stole before. میں ریپیٹ کرتی ہوں. And if he stole, then surely his brother stole before. اور بریکٹس میں انہوں نے ڈال دیے تاکہ کلیئر ہو جائے کہ بنیامین کی بات کر رہے ہیں اور یوسف کی بات کر رہے ہیں. ایک لائن اور پڑھ لیجیے ارشادہ.
وسمع يوسف هذا بهتانا فسكت هازل بهتان هذا البهتان فسكت ولم فسكت سکتا نہیں ہے اس پر فتح ہے فتح کر اس کے اوپر تا پر سکون- اس کے اوپر سکون ہے آپ ڈال دیجئے یہ غلط ہے اچھا ولم یغضب وکان یوسف کریما حلیما یا اوکے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر تو وسمع یوسف اب آپ دیکھیں کہ بھائی لوگ یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ یوسف نے ان سے پہلے چوری کی تھی تو وسمع یوسف حاضل بہتانا اور جب یوسف نے سنا یہ بہتان حاضل بہتانا and when Yusuf heard this slander and when نہیں سمع when نہیں ہے and Yusuf heard this slander یا this accusation یا یہ بہتان کو اردو میں بھی بہتان کہتے ہیں and he was quiet وہ خاموش رہے بالکل ان کو سکتا سا ہو گیا سکتا کہتے ہیں نا سکت he was quiet ان کو سکتا سا ہو گیا کوائٹ ہو گئے بالکل ولم یغضب یغضب کیا ہوتا ہے یعنی غضب سے شروع ہوتا ہے یعنی کہ وہ اینگری نہیں ہوئے وہ غصہ نہیں ہوئے he did not become angry he was not angry وَكَانَ يُوسُفُ كَرِيمًا حَلِيمًا اور یوسف کیا ہوا کرتے تھے یوسف was کیا یوسف was کریمن حلیمن کریم کا مطلب کیا ہے نوبل تھے بہت اور حلیمن کیا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے حلم والے تھے یعنی بردبار تھے پیشنٹ تھے فوربیئرنگ تھے حلم والے تھے بردبار تھے تو وسمع یوسف هذا البهتان and Yusuf heard this slander یا this accusation and he was quiet and he was not angry and Yusuf was noble and forbearing اور کالو ابھی کسی اور کی باری ہے کسی اور آپ نے کافی مصباح آپ پڑھنا چاہیں گی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مصباح پڑھیں اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ پہلے اتنا کریں اوکے اور اینڈ دے سیڈ یا امیر یا امیر کا کیا ہوگا لیڈر اور عزیز امیر نہیں عزیز ہے عزیز تو عزیز تو وہی امیر نہیں ہوا عزیز لائک گورنر یا منسٹر ہوتا ہے امیر تو لیڈر ہوتا ہے او اچھا ٹھیک ہے اینڈ دین اے ہمارے عزیز ان لہو بے شک اور انڈیڈ لہو یو نو دس وہ اسی کی طرف وہ یو نو اشارہ کر رہا ہے جب آپ کہتے ہیں لہو ابن شیخن لہو کا مطلب ہیز یعنی اس کا ہے کس کا ہے یعنی اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس بندے کی بات ہو رہی ہے بنیامین کی کہ وہ بتاتے ہیں کہ اے عزیز اس کے ابا جو ہیں وہ ابن شیخن کبیرن وہ بہت بوڑھے ہیں اور کبیرن فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین اور فخذ ف کا کیا مطلب ہوتا ہے perhaps یا دے کس طرح کا مطلب ہوتا ہے سو اچھا سو فخذ احدنا خذ کا کیا ہم خذ نہیں آپ بتائیں مجھے نہیں خذ اس آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا خذ کون سا فعل ہے امر فعل الامر آف واٹ کیا ہوتا ہے کیا مطلب وہ اخذا سے آتا ہے اخذا یا اخذو سے آتا ہے اور خذ کا مطلب ہے ٹیک یعنی لیجئے اچھا لے لیجئے احدنا اوکے ہم سے لے لیجئے ہم میں سے ایک احد کیا ہے ایک رائٹ ہم میں سے ایک لے لیجئے ایک کو لے لیجئے مکانہ مکانہ کیا چیز ہے گھر کے لوگوں میں سے یا ہمارے گھر کے نہیں مکانہ ان پلیس آف ہم اچھا ان پلیس ان کے بدلے آگے ان اور بے شک نرا کا ان ڈفرنٹ ہے ان ڈفرنٹ ہوتا ہے رائٹ اور آپ ہم ان سب سے پہلے یہ بتا ان
बेशक हम, indeed we, जब आ जाता है ना साथ, इन्ना का मतलब है बेशक और Okay. इन्ना का मतलब है बेशक हम, indeed we नरा का यानी हमें आप पाएंगे नरा नहीं, नरा नरा का क्या मतलब है? आप में से कोई बता सकता है नरा का नून क्या मतलब है? We see you. We With see you. क्या we see you, हम आपको देखते हैं, मिनल अच्छा। मुहसिनीन, अच्छा From we the- see, फ्रॉम हम दी आपको हाँ मुहसिनीन में से देखते हैं, हम आपको एक्सीलेंट डूअर्स में से देखते हैं, एहसान करने वालों में से देखते हैं। मैं ये रिपीट करती हूँ, कालू दे सेड या अय्युहल अजीजु, यानी कालू किसने कहा? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा, या अय्युहल अजीजु, ए अजीज। अच्छा ये बताइए, या अय्युहा और या में क्या फर्क है? या कब यूज होता है, या अय्युहा कब यूज होता है? कोई भी आप में से बताए। Ya means a Oh, you. या मीन्स ए और या अय्युहा और या अय्युहा means ए हमारे. नहीं, No? दोनों ए है, अच्छा. दोनों ए है, यानी दोनों का मतलब है या एक ही चीज है, ओ जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओ, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कब या अय्युहा यूज होता है और कब या यूज होता है? कम ऑन, वन ऑफ यू, कोई भी बता दे, ये बहुत पुराना है आप लोगों का, बहुत पुराना। हरफ निदा जब हमने पढ़ा था तब का था। जब हम सिर्फ किसी को कहते हैं ना, या शेख या अबी, तो क्या होता है? उसके साथ अल नहीं आया। जब अल लगा हुआ होता है, अल अजीजु, हम कहेंगे या अजीजु, लेकिन जब आता है अल आ जाता है तो या अय्युहल अजीजु। ओके, याद रखें, अब लिख लें अपने पास जो भूल गए। या अय्युहा अल के साथ यूज होता है, और सेम चीज है या और या अय्युहल क़ालू या अय्युहल अजीजु, उन्होंने कहा ए अजीज, उन्होंने कहा दे सेड ओ अजीज, इन्ना लहू अबन शेखन कबीरन, इंडीड he has a very old father, he has a very old, शेखन कबीरन का मतलब है बहुत, शेख का मतलब ऐसे ही ओल्ड होता है, कबीर भी मतलब ओल्ड होता है। जब दोनों को ज्वाइन करो तो वेरी ओल्ड, अब जिद्दन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शेखन कबीरन यूज होता है। इनके इसके अब्बा बहुत बूढ़े हैं। फखुज, सो टेक, तो आप ले लीजिए, अहदना, हम में से एक को, मकानहु, इसके बदले, हम में से एक के बदले, इसके बदले हम में से एक को रख लीजिए। इन्ना, बेशक हम, इंडीड वी, नरा का, वी सी यू, मिनल मुहसिनीन, ऑफ द एक्सीलेंट डूअर्स, हम देखते हैं कि आप बहुत एहसान करने वाले हैं, आप एक्सीलेंट वंस में से हैं। एक दफा फिर रिपीट करती हूँ। दे सेड ओ अजीज, indeed he has a very old father, so take one of us in his place. Indeed we see you from the excellent ones. Indeed we, पहले इन्ना, फिर we see you from the excellent doers या excellent ones. आगे मिसबा काला, मिसबा काला, पेज गायब हो गया आपका। कोई और पढ़ना चाहेगा? शमीम काला, قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. He said, we take Allah's refuge. जी, Um, अन नअख़ुज़, that we take, that we take, yeah, very good. that we take illa, except man wajadna matana indahu, except who we do not find इल्ला मन जब आपने कहा ना, तो इसमें एक्सेप्ट के बदले आप ये कहने एनी वन अदर, एनी अदर वन, यानी जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह है इल्ला मन, यानी कोई किसी और को, मन वजदना मताअना इंदहु, we find our matana is like
our property, our belonging. Yeah, our belongings with him. हाँ. Inna idhal ladalimun. Indeed, we will be among unjust. We will be oppressors. We will surely be oppressors या unjust. قال معاذ الله. قال يعني he said, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, معاذ الله, we take refuge in Allah. He said refuge in Allah, معاذ الله. इसी तरह जैसे औज़ु बिल्लाह हम कहते हैं, इसी तरह معاذ الله أن نأخذ, that we take إلا من وجدنا متاعنا عنده. We take anyone other than the one with whom we found our property. या आप इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो इतना लंबा हो जाएगा. If we refuge in Allah, ma'azallah, that we take anyone other than the one with whom we found our property. Inna, indeed we, izan, then. यानी in that case, izan का होता है that भी, in that case भी होता है. ये आप पढ़ चुके हैं पहले. Indeed, in that case, या then, lazalimun, surely we would surely be oppressors. Inna, indeed we, in that case, will surely be oppressors. अब lazalimun में again will नहीं लिखा हुआ है, लेकिन we will हो जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे कि जिसके पास हमारा वो कप मिलेगा उसके अलावा हम किसी को रख लेंगे तो हम किसी के साथ जुल्म करेंगे. आगे पढ़िए. وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ, and so on, like وَهَكَذَا and so on, like this. In this way. This way. Like Baqiya Binyaminu, Binyamin remained with Yusuf. Wa farihal ikhwani jami'an, and brothers were pleased, I mean together, or they were, all of them were pleased. Akhawani, akhawani का क्या मतलब है? The brothers. नहीं. The two brothers, akhawani. Oh, akhawani, the two, the okay, akhawani. ये सब भाइयों की बात नहीं हो रही है. सब भाइयों को क्या इख्वत या इख्वान होता है या इख्वतुन होता है. याद है? इख्वतुन, इख्वतु यूसुफ, आप याद ना, पर भाई, और या इख्वान होता है. अखवानी, आप देखें इसका स्टाइल ही डिफरेंट है ना. ये वही जो आपका डुअल स्टाइल है, अखवानी. और दो बहनों को क्या बोलेंगे? उख्तानी. Okay, the two brothers. Then two brothers. Farihal akhwan, and the two brothers, both the brothers were happy jami'an together. They were both happy together. وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِينُ عِنْدَ يُوسُفَ, and like this Binyamin remained, ya stayed with Yusuf. وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ جَمِيعًا, and both the brothers were happy together. और इस तरह बिन्यामीन यूसुफ के पास रह गए और दोनों भाई इकट्ठे खुश थे. आगे पढ़िए. Inna Yusufa kana wahidan munzu zamanin tawilin. That Yusuf was alone since munzun is like since. Munzun, since, yeah. Long time, and did not see any of his family. Inna Yusufa, indeed Yusuf. Inna के बाद आपको पता है ना कि यूसुफा होगा, यूसुफु नहीं होगा. Indeed Yusuf kana wahidan, he was lonely, he was alone. Munzu zamanin tawilin, since a long time. La yara, he had not seen ahadan, anyone, min ahlihi, from his family. और बेशक यूसुफ अकेले थे एक तवील जमाने से, उन्होंने नहीं देखा था किसी को भी अपनी फैमिली में से, अपने अहल-ओ-याल में से. आगे. वक़द साक़ल्लाहु इलैहि बिन्यामीना अफला यहबिसुहु इंदहु यराहु व युकल्लिमुहु. युकल्लिमुहु. And Allah brought Binyamin to him. अफला, कितने वर्ड्स हैं? अफला 3 वर्ड्स हैं. तीनों को अलग अलग पढ़ के ट्राई करिए. Would he not? Would then not. Would then not. Yahbisuhu. Hold him. He hold him. Then not. He hold him. ठीक है ना? Would that not hold him to
to him, indahu, with him, with him. with him and see him, with him, see him and talk to him. وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه أبدا أبدا. It is unfair. Isn't क्या चीज़ है? isn't it unfair? What kind of a question is it? Wahal. Is it and is it हाँ. and is it unfair for a brother to stay with his brother forever, never, or forever, never? What? Let me say. I remember some. Saqallahu, and certainly, pad ka matlab certainly, surely, and certainly, saqallahu, Allah brought ilayhi, to him, Binyamina. And certainly Allah brought Binyamin to him. Yani kiske paas? Yusuf alayhi salam ke paas. Afala, would then not yahbisuhu, he hold him. Would he then not hold him indahu, with himself, with him, yarahu, look at him, seeing him, वयुकल्लिमुहु, and talking to him, speaking with him, उसको देखें, उससे बातें करें. वहल मिन ज़ुल्मि अन युकीमा अखुन इंद अखीही, वही question है, वहल, and is it min ज़ुल्मि, is it oppression, is it from the oppression, is it like injustice that an yuqima, that he stays, that his brother stays, inda akhihi, that a brother stays with his brother. Is it zulm? Is it oppression? Is it injustice that a brother stays with his brother or he resides with his brother? Abadan, abadan. वैसे तो abadan ever भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या abadan, abadan, never, never. यानी ये तो हो ही नहीं सकता, जुल्म हो ही नहीं सकता, never. ये तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है कि एक भाई दूसरे भाई के पास आके रह रहा है, तो वो जुल्म कैसे हो सकता है? चलें, कितना रह गया टाइम? आज बहुत ही कम पड़ा है, लेकिन ये लंबा बहुत था एक्चुअली. चले भी हैं, 20 मिनट है. कम ऑन, who's going to read? नाहिद, जल्दी जल्दी पढ़ें, बिस्मिल्लाह करें. इला याकूबा, इला याकूबा अलैहि सलाम, towards Yaqub अलैहि सलाम. याकूब. याकूब. فتحير الإخوة كيف يرجون إلى أبي यरजूना يرجعون होता है to hope, यरजिऊना होता है to return. दो अलग अलग चीज़. yeah يرجعون إلى أبيهم. And the brothers were confused. The brothers were confused how we will return to our father, to their father. Their father. तहय्यरा, तहय्यरा का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना, हैरान परेशान होना, worried होना, confused होना. वतहय्यरा al-इख्वतु, and the brothers were confused, they were worried. कैफ, how यरजिऊना, they would return इला अबीहिम, to their father. एक और चीज बोलना था आपको, मैंने कोई चीज नोट की थी. तहय्यरा इख्वा, आपने इख्वतो बोला ना, तो नहीं इख्वतु बोला करें, ठीक है ना, इख्वतु, क्योंकि अरबिक में तो नहीं होता, जैसे हम उर्दू में पढ़ते थे तो पढ़ते थे, लेकिन अरबिक में तो होता. And وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم, and the brothers were confused, they were worried, how would they return to their father. आगे. وفكر الإخوة and وفكر الإخوة and the brothers were worried. नहीं, ये फिक्र उर्दू वाली फिक्र नहीं है. वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे, पॉन्डर कर रहे थे, गौर और फिक्र कर रहे थे, गौर करी, ठीक है ना, गौर कर रहे थे. The brothers were pondering. They pondered, they reflected. ماذا يقولون لأبيهم, what they will say to their father. ठीक है, फक्करा का मतलब है to ponder, to reflect. ये again form to है, जैसे फअला तो फअला, फअला के बदले फअला है, form to. तो इसमें आप लिख लें साथ, वफक्कर al-इख्वतु, and the brothers pondered, माज़ा यक़ूलूना लिअबीहिम, what they would tell to their father. आगे. إنهم فجعوه
أمسي في يوسف. Indeed, فجأوه. फजाऊ का मतलब पता है क्या है? फजाऊहु, they hurt him या they caused him grief. फजा यफजाऊ, ये लफ्ज आपने पहले नहीं पढ़ा है. फजा यफजाऊ लिख लीजिए आप. फजा यफजाऊ, उसे फजाऊ, फजाऊ प्लूरल है, फजा यफजाऊ सिंगुलर है. they hurt, they will hurt, और फजाऊ they hurt, sorry he hurt, he hurts, और they hurt. past tense में फजाऊ they hurt who, they had hurt him. इन लोगों ने, भाइयों ने किसको ग्रीफ पहुंचाया था, सदमा पहुंचाया था, दुख पहुंचाया था, उनको हर्ट किया था. किनको हर्ट किया था? अपने अब्बा को. आगे अमसी, अमसी का मतलब है yesterday, याद है अमसी. बिल अम्स भी कहते हैं, यानी पास्ट में. अब ये बिल्कुल yesterday तो ये वाकया नहीं हुआ था ना, इसका मतलब अमसी का मतलब है पहले, मतलब कि एक पास्ट में आप ये कह सकते हैं, मीनिंग इन द पास्ट, दे हैड हर्ट हिम इन द पास्ट फी यूसुफा, कंसर्निंग यूसुफ या अबाउट यूसुफ. आगे पढ़ें. في يوسف أفيفجؤونه اليوم أفيفجؤونه اليوم في بنيامين. तो ये किस सेंटेंस है? Did you hear that? अफयफजाऊनहु, अफयफ, अभी हमने पढ़ा था ना यफजाऊ क्या होता है? Yeah, heard them. हर्ट. हाँ. Did you hear him? Would then afa, afa, would then yafja'unahu, would then they hurt whom. देखिए इसमें कितने who, कितने इसमें words आ गए? afa yafja'unahu, 4 words आ गए. ठीक है, yafja'unahu 4 words आ गए. afa yafja'unahu, would then they hurt him al-yawma, today. Today. इसको हम हाउ कम भी कह सकते हैं क्या? किस चीज को? अफा यफजऊनहु को हम ये भी ऐसे कह सकते हैं क्या कि हाउ कम वी कैन हर्ट हिम? नहीं, वुड वो वैसे ही बोलेंगे, हाउ कम नहीं बोल सकते. मतलब वो हाउ कम तो मतलब किस तरह से, ये तो अलग चीज हो गई ना. ये तो कहते हैं क्या वो लोग हर्ट करेंगे दोबारा, ये एक क्वेश्चन है. वुड देन तो क्या, यफजाऊना वो हर्ट करेंगे उसको, क्या वो दोबारा हर्ट करेंगे? हाउ कम तो किस तरह से मतलब करेंगे. और ये है 4 वर्ड्स में बता रहे हैं किस तरह, मतलब क्या वो लोग दोबारा से हर्ट करेंगे. अल-यौमा आज, फी बिन्यामीना, पहले यूसुफ के बारे में हर्ट कर चुके हैं, क्या अब बिन्यामीन के बारे में दोबारा हर्ट करेंगे? कंसर्निंग बिन्यामीन. और अल-यौमा होता है टुडे. टुडे का मतलब आज ही आज नहीं होगा, मतलब अभी दोबारा जब हम जाएंगे, अब मिलेंगे. हाँ, तो इंडीड तो इन होता है कि इन या कंसर्निंग. अब इसमें कंसर्निंग, अबाउट, इन के बहुत सारे मतलब है ना. इस इनके मतलब इफ भी होता है, इनका मतलब कंसर्निंग भी होता है. आपने अटेंड किया था नाहिद वो जो एक क्लास मैंने, सबा ने तो शायद की थी रमजान में, जो मैंने क्लास दिया था, एक अस्मा ने भी शायद किया था. उसमें ये मैंने वर्ड्स को बहुत क्लियरली बताया थे कि इनके कितने मीनिंग्स हो सकते हैं ना. इंशाल्लाह आप लोग किसी वक्त उसको आप सुन लीजिएगा. तो indeed they had caused him grief, या they had hurt him yesterday, यानी before, earlier, concerning Yusuf. So would they then hurt him today with regards to Binyamin, concerning Binyamin? आगे नाहिद. अम्मा कबीरुहुम अब्बा فأبى أن يرجع إلى يعقوب وقال لإخوته and when कबीरुहुम old, as for, किसी के माइक नाहिद आपके माइक में से पीछे. या एक मिनट, मेरा हस्बैंड. चले मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ. अम्मा कबीरुहुम, एज फॉर कबीरू, कबीर आपको पता है बड़ा, हुम उनमें से जो सबसे बड़ा था, एज फॉर द एल्डेस्ट ऑफ देम फअबा,
he refused. अबा, आपको याद है अबा हमने कब पढ़ा था? अबा वस्तकबरा, याद है? शैतान ने कहा था अबा वस्तकबरा, उन्होंने रिफ्यूज, शैतान ने रिफ्यूज किया था सजदा करने को, अबा वस्तकबरा, और वो उसको तकब्बुर हुआ. तो अब यहाँ पर अबा ही रिफ्यूज अन यरजि, that he returns ila yaquba, to yaqub, wa qala li ikhwatihi, and he said to his brothers. यानी अब जो है as for the eldest of them, he refused to return to Yaqub and he said to his brothers. क्या बोला? इरजिउ इला अबीकुम. इरजिउ का मतलब है you all return इला अबीकुम, to your father. फक़ूलू, and you say, या अबाना, o our father, इन्ना बनका सरक. उनको जाके कहें, o our father, उनको जाके बोलें, इन्नका, inna, indeed, ibnaka saraq, inna banaka saraq, indeed your son saraqa, saraqa, he stole, your son stole, आपके बेटे ने चोरी की. वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना, वमा शहिदना, and we did not witness except illa bima alimna, except what we knew. हमने witness नहीं किया उसे चोरी करते हुए, लेकिन हमें जो मालूम था उससे ये पता चला है. and we were not वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, and we are not protectors of the unseen. यानी हम गैब के हाफिज नहीं है. हाफिज का मतलब यहाँ पर नहीं कि प्रोटेक्टर, इसका मतलब ये कि हमें कोई नॉलेज ही नहीं है अनसीन का, हमें गैब का इल्म नहीं है, हमने खुद विटनेस नहीं किया, लेकिन जब हमने देखा उसके पास से ये निकला. मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ. as for the eldest of them, यानी बेटा, he refused to return to Yaqub and he said to his brothers, you all return to your father and say, O our father, indeed your son stole, and we did not witness except what knowledge, except what we knew, and we were not protectors of the unseen, या we have no knowledge of the unseen. नाहिद, अब आप पढ़ेंगे आगे? और वलम्मा समिआ, या और कोई पढ़ेगा? अस्मा आप पढ़ना? मैं अरबिक पढ़ लूं, आप तर्जुमा कर लेंगी? पढ़ लीजिए सबा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वलम्मा समिआ याकूबुल क़िस्सता अलिमा अन्नल्लाहि यदन फी ज़ालिका व अन्नल्लाहा मुम्तहिना. ये अन्नल्लाह ही होगा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर. अन्नल्लाह यदन फी ज़ालिका, मुझे लगता है ये गलत है. चलो. वलम्मा समिआ, and when, वलम्मा and when, समिआ heard, जब सुना, किसने सुना? याकूब, या जब याकूब ने सुना, अल-क़िस्सा था, इस किस्सा को जब याकूब ने सुना, when याकूब heard the story, अलिमा, he knew, अलिमा, he knew, उन्हें मालूम था, अन्नल्लाह, that Allah, अन्ना लिल्लाही, ये लिल्लाही, अन्ना लिल्लाही, लिल्लाही ये है, इसीलिए कसरा है. अन्नल्लाह ने अन्ना लिल्लाही यदन फी ज़ालिका, यानी that अल्लाह के लिए इसमें कुछ अल्लाह का कंट्रोल है, अल्लाह का हैंड है. हैंड जब कहते हैं ना अल्लाह का हैंड, उसका मतलब यही है कि अल्लाह हैड अ हैंड इन दैट. व अन्नल्लाह मुम्तहिनुहु, एंड मुम्तहिन क्या होता है? इम्तिहान लेना. तो एंड दैट अल्लाह वाज टेस्टिंग हिम, अल्लाह उनका इम्तिहान ले रहे हैं. ये आपने पढ़ लिया था सबा कि मैंने ज्यादा पढ़ लिया? शायद नहीं, बस यहाँ तक पढ़ा था, मैं आगे जा रही हूँ. रिपीट कर देती हूँ फिर से. वलम्मा समिअ याकूबुल क़िस्सता, and when Yaqub heard the story, he knew that Allah had a hand in it, in that. Wa anna Allah, and that Allah mumtahinuhu, Allah was testing him. आगे. अमसी फुजआ फी यूसुफा वल यौमा युफजउ फी बिन्यामीना इन्नल्लाहा ला यजमउ अलैहि मुसीबतैनि इन्नल्लाहा ला यफजउहु फिब्नैनि. ओके. अमसी का मतलब है, आपको जैसे बताया, yesterday का मतलब है earlier, ठीक है ना? earlier या yesterday. फुजिआ, ये आपने फुजाआ पढ़ा था, फुजाआ नहीं फुजिआ. आपको बताया था ना कि ये फेल मजहूल है, फेल मजहूल मादी, ठीक है? फेल मजहूल माजी मजहूल जो आपने पढ़ा था, याद है आपको? फुजिआ यानी he was caused grief. अल्लाह ताला ने ये नहीं लिखा कि अल्लाह ने उनको ग्रीफ पहुंचाया या किसी ने उनको ग्रीफ पहुंचाया, या इसमें ऑथर ने भी नहीं लिखा कि लोगों ने इनको ग्रीफ पहुंचाया.
صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ امسی yesterday فجع فی یوسفا he was caused grief فعل مجہول ماضی فی یوسفا یوسف سے متعلق ان کو یہ دکھ پہنچا تھا والیوم اور آج والیوم اور آج یفجعو یہ بھی فعل مجہول ہے لیکن یفجعو لیکن یہ مضارع ہے یہ اب ان کو پھر پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا فی بنیامین پہلے ان کو دکھ پہنچا تھا یوسف کی طرف سے اب ان کو بنیامین کی طرف سے دکھ پہنچ رہا ہے ان اللہ انڈیڈ اللہ بے شک اللہ لا یجمع نہیں جمع کرتا ہے ڈز ناٹ کمبائن جمع یجمع اللہ ڈز ناٹ یا ول ناٹ گیدر ول ناٹ کمبائن اللہ جمع نہیں کرے گا علیہ ان کے اوپر مصیبتین کا کیا مطلب ہوا آپ بتائیے دو مصیبتیں دو کیلیمٹیز دو ڈیزاسٹر دو مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے اوپر ان اللہ یقیناً اللہ نہیں ان کے اوپر دو مصیبتوں کو جمع کرے گا ان اللہ بے شک اللہ لا یفجعہ اللہ ان کو نہیں یفجعہ ان کو نہیں ہرٹ کرے گا نہیں صدمہ پہنچائے گا فی ابنین یعنی فی ابنین یعنی دو بیٹوں کے دونوں بیٹوں سے بیٹوں کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں yesterday he was caused grief about Yusuf and today he is being caused grief about Binyamin indeed Allah will not gather two calamities for him or upon him indeed Allah will not cause him grief about two sons آگے سبا ان اللہ لا یفجعہ فی ابنین کیوسف و بنیامین یا وہی چیز ریپیٹ کیے صرف ذرا سا نام اس میں ایڈ کر دیا پہلے بولا تھا یفجعہ فی ابنین اب کہہ رہے ہیں ان اللہ انڈیڈ اللہ یفجعہ اللہ ان کو نہیں ہرٹ کریں گے اللہ will not cause grief to him فی ابنین about two sons کا یوسف like یوسف and بنیامین یعنی یوسف اور بنیامین کے طرح جو ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے ان کو دو مصیبتیں نہیں دیں گے. اچھا یہ اس میں ایک بات مجھے یاد ہے شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی تھی لیکن ابھی پھر مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ شیخ اکرم نے کچھ کہا تھا. شیخ اکرم نے یہ کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایک مصیبت میں ڈالتے ہیں کوئی کسی کلیمٹی سے کسی کو افلکٹ کرتے ہیں تو پھر دوسری کلیمٹی جو آتی ہے نا وہ یوزولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دو کلیمٹیز آ گئی ہیں اس کا مطلب یہ اٹ از یوزولی ہمیشہ نہیں یوزولی اے سائن دیٹ یور پرابلمز ول سون بی اوور. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کنٹینیوسلی افلکٹ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو ہمیشہ دکھ نہیں پہنچاتے ہیں کسی کے اوپر مصیبتیں نہیں لاتے ہیں. قرآن میں بھی آپ نے دیکھا ہے نا اللہ کہتے ہیں ان مع العسر یسرا اور 2 دفعہ ان مع العسر یسرا. تو یہی یعقوب علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یہ مصیبت نہیں ڈالیں گے. اچھا آگے سبق ان للہ فی ذالک یدن خفیتن. ان للہ انڈیڈ اللہ للہ فی ذالک یعنی اللہ نے اللہ کے لیے اس میں ہے اس میں نہیں اس میں ہے ذالک ان دیٹ یدن خفیتن. خفیتن کا مطلب کیا ہے؟ خفیہ پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا خفیہ جیسے ہم اردو میں بھی خفیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں خفیہ یا ہڈن انڈیڈ اللہ ہیز اے ہڈن ہینڈ یا کنٹرول ان دیٹ. اور یہ خفیتن کیوں لکھا ہوا ہے خفیان کیوں نہیں لکھا ہوا ہے فیمینن کیوں لکھا ہوا ہے ہاتھ کو؟ اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ فیمینن کیوں ہو گیا سبا؟ The body parts. باڈی پارٹس باڈی پارٹس. میرے اور آپ کے ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ نہیں میرے اور آپ کے اللہ کے ہاتھ کو فیمینن بنا نہیں ہم سب کے ہاتھ جو ہیں وہ فیمینن ہے ٹھیک ہے نا. کیوں باڈی پارٹس کیوں فیمینن ہے؟ یہ سارے باڈی پارٹس تو فیمینن نہیں ہوتے ہیں بتائیے بتائیے. میں نے بتایا تھا آپ کو I جب think that the one that has two like a exactly the body parts in pairs کان ہو گئے آنکھیں ہو گئی ہاتھ ہو گئے پاؤں ہو گئے جو 2 چیزیں ان پیئرز میں ہیں تو وہ باڈی پارٹس ان پیئرز جو ہیں وہ ہمیشہ فیمینن ہوتے ہیں. آگے سبا ان اللہ فی ذالک حکمتن مخفیتن. ہاں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ذالکا دیٹ اس میں نہیں اس میں پھر میں ذالکا کہہ دیتی ہوں. ان دیٹ کیا چیز ہے انڈیڈ اللہ ہیز
हिकमतन मखफियतन, यानी इसमें इनकी अल्लाह ताला की कोई हिडन या कोई छुपी या कंसील्ड विजडम है, अल्लाह की कोई हिकमत है जो हमें नहीं नजर आ रही। इन्ना लिल्लाहि फी ज़ालिका हिकमतन मखफियतन, इसमें अल्लाह की कोई अल्लाह के लिए कोई इसमें हिकमत है जो छुपी हुई है। आगे इन्नल्लाह लम यज़ल यम्तहिनु इबादहु सुम्मा यस्सुर्रुहुम व युनइमु अलैहिम। हाँ, इन्नल्लाह, इंडीड अल्लाह, फिर आगे लिखा लम यज़ल। लम यज़ल का मतलब है ज़ाला यज़ालु, लम यज़ल का मतलब है डज नॉट स्टॉप, लम का मतलब है नॉट और ज़ाला यज़ालु का मतलब है तो डज नॉट स्टॉप। उसका मतलब क्या है? अल्लाह कंटिन्यू करते रहते हैं, अल्लाह स्टॉप नहीं करते। युम्तहिना, कि वो इम्तिहान लेते रहे, अल्लाह ताला इम्तिहान लेते रहते हैं इबादहु, अपने स्लेव्स की, अपने गुलामों की, सुम्मा अपने बंदों की, सुम्मा यसुर्रुहुम, फिर वो उनको खुश कर देते हैं। यसुर्रुहुम मेक्स देम हैप्पी। सर्रा यसुर्रु, याद है हमने पढ़ा था सर्रा यसुर्रु जब हमने डबल्ड वर्ड्स पढ़े थे, सर्रा यसुर्रु। आप लिख लीजिए इसमें कि एंड देन अल्लाह मेक्स देम हैप्पी व युनइमु, और उन पे फेवर करते हैं, उनके ऊपर ये जैसे नाइमा तो क्या युनइमु एंड ही ग्रांट्स फेवर, ये फॉर्म 4 है। अच्छा, बाद में एक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। युनइमु अलैहिम, और उनके ऊपर वो फेवर करते हैं। मैं अब जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम कम रह गया, 2 मिनट पूरे रह गए। इसको मैं एक दफा रिपीट करती हूँ। इंडीड अल्लाह कंटिन्यूज टू टेस्ट, यानी अल्लाह कीप्स टेस्टिंग हिज स्लेव्स, he makes them happy and he grants favors upon them. summa innal ibnal kabira baqiya fi misra aidan, then innal ibna, indeed the son, कौन सा ibna? ibnal kabira, indeed the eldest son, baqiya fi misra, remained in Egypt, aidan also। अब देखें कौन कौन है इजिप्ट में रह गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ऑलरेडी इजिप्ट में है, बिन्यामीन इजिप्ट में है, बड़ा भाई जो है वो भी कह रहा है मैं इजिप्ट, तीन बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के इजिप्ट में रुक गए हैं। व अबा, एंड ही रिफ्यूज अन यरजिआ, दैट ही रिटर्न्स इला कनाना, that he returns to Canaan. Then the eldest son also remained in Egypt and he refused to return to Canaan. أفيفجع في الثالث أيضا وقد فجع من قبل في اثنين إن هذا لا يكون। अब आपको पता है सालिस क्या होता है? सालिस का मतलब है, सालिसा का मतलब है थर्ड, सलासा जिस तरह होता है सलासा, थर्ड, सालिसा। और ये जो आगे लिखा हुआ है फिस नाइन, इन टू, इस नाइन, फी इस नाइन, फी इस नाइन को फिस नाइन लिखा हुआ है, इन टू। अब देखें क्या कह रहे हैं, afa yufja'u, would then he be grieved about fisalisi, about the third one, aidan also। देखें ना कितनी बड़ी बात है, 3 बेटे। वक़द फुजिया, and certainly he has already been grieved min qabl, before fisnain, about the 2। 2 के मुतालिक तो वो ग्रीव्ड हैं, अब तीसरे के मुतालिक भी वो ग्रीव्ड होंगे। फिर आगे कह रहे हैं इन हाजा ला यकूनु, ला यकूनु का मतलब दिस विल नॉट हैपन, दिस कैन नॉट हैपन। तो आगे है इन्ना, यानी इंडीड, हाजा ला यकूनु, दिस विल नॉट हैपन। ये एक फ्रेज है, दिस विल नॉट हैपन, इट विल नॉट बी। वहुना तुमअन्ना याकूबु वक़ाल, वहुना तुमअन्ना, हुना का क्या मतलब क्या है? हियर, एंड हियर itma'anna Yaqubu, and here Yaqub was content, Yaqub was satisfied, waqala, and he said, उन्होंने क्या कहा? याकूब अलैहिस्सलाम को यहाँ पर ये सोच के उनको तसल्ली हो गई, वो कंटेंट हो गए, वो सेटिस्फाइड हो गए, मुतमईन हो गए, उनको इत्मीनान हो गया कि असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमिया। असा का मतलब है परहैप्स, शायद, हम उर्दू में कहते हैं ना शायद, होपफुली या परहैप्स। असल्लाहु, परहैप्स अल्लाह क्या करेंगे? यातियानी, ले आएंगे, विल ब्रिंग जमीअन, सबको, अल्लाह ताला मेरे सब बच्चों को मेरे पास ले आएंगे। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अलीमुल हकीम, वो सबसे ज्यादा जानने वाला है और सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। ही इज ऑल नोइंग एंड ऑल वाइज। रिपीट करती हूँ, एंड हियर याकूब वाज कंटेंट,
याकूब अलैहिस्सलाम खुद एक नबी थे, उनको तसल्ली हो गई कि ये जो हुआ है ये मेरे साथ अल्लाह ताला ज़रूर कुछ अच्छा करने वाले हैं, और वो अलीम भी है और ख़बीर भी है, तो अल्लाह ताला से वो ये उम्मीद रख रहे हैं, perhaps, hopefully वो कह रहे हैं perhaps, and here Yaqub was content and he said perhaps Allah will bring all of them to me, indeed he is all knowing and all wise. यूसुफ अलैहिस्सलाम के उसी में सूरह में आप देखें, ये है सूरह नंबर इसमें दिया हुआ है. तो अल्हम्दुलिल्लाह लंबी लंबी थी लेकिन 2 ख़त्म हुई हैं. आज हमारी तीसरे पे नहीं पहुंच सके. मैंने तीसरे का भी सोचा था आज कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती हूँ. चलें, कोई सवाल है? कोई सवाल है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? घर जाके आप लोग पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती हैं? घर में जाके सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं? रिवाइज करती हैं? सुनते हैं. सुनते हैं. वेरी गुड, वेरी जी. गुड. और बाकी भी लोग जो नहीं सुनते हैं वो भी सुन लिया करें इंशाल्लाह. Sometimes, not all the time. आज का थोड़ा डिफिकल्ट था. आप नहीं बोल देते हैं थोड़ा डिफिकल्ट. आज के अल्फाज बड़े डिफिकल्ट. अच्छा ना, नए अल्फाज सीख रहे हो ना वो. राइट राइट एग्जैक्टली. कुछ अल्फाज ज्यादा मुश्किल होते हैं ना, ज्यादा. जैसे खासकर अब ये जो हर्ट करना होता है बहुत मुश्किल सा लफ्ज है. लेकिन अफला और अफ और ये चीजें तो आप ऐड सिर्फ करना होता है ना. तो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो. पार्ट 21 अभी हमने किया है. आई थिंक नेक्स्ट में भी नहीं, उसके नेक्स्ट में भी अगर खत्म हो गया तो बड़ी बात है, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं. टाइम 22 होगा. टोटल कितने हैं? 26 है कि 25 है? 25 है. 25 है. 22, 23, 24, 25 4 अगर आप एक दिन में कर लें तो मुझे क्या, माशाल्लाह, आई विल बी हैप्पी. चलें, ओके फिर. जज़ाकल्लाह खैर. इंशाल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.